سلام سلام كم يتصنعون فتوات تخاتلتنا ببزلخم وسلام كخون لكم ندات منخو حبر لهم رواد ما نيتصم دو حيلتات متكعتي بوسيدهم ندات بهلا يزلو زعبز دما حدا حبر يتحيز لكم ماتيلخو بحادا خيرنا كنرينا كبز مصال دما هايل الدوي دما سلسة درونات حمشيشن كبل حدا حدش حبريتا أكافي للو بزعبز ون بحادا خيرنا كنرينا كم دما نزيو من قادت مسلسلو تحسوتات يزلكم ماتيلخو كسامو داتاز فيديون حابركم صنعهم السمو فتوات تخاتلتنا قدام فيديونا دما ممر أبرا دما بزعبا قيتات شوردا بزعبا إيرترا أليلو تزارب وزربا ممر أبرا دما نجيتاتشو ردا زهاو ملسلو زعبا زدما حنت فيديو يزلكم ماتيلخو اسكي بزا فيديو دما لايك مقر نجمر colonized عديا أفريقيا زنورا colonized زخونا عدتات ناس أنت كرخوا خلوها إيرترا جن كتركب زي قالت سخالي تاريخي بني هاي السلاسي والعناي دبلوماس عارخوني غير بني أمريكا انترست حدول كيكون عنا وفتشعور وسانة زهوا عدتاتكم إيرترا هاجر كتكون اللوا زولا عدتها نيرا كوني ولا زولا زبزح نيرا تن بفلاي ناي مقبارنا تونتو ناي محدار زنورا عدتاتكم سلا زولاي كوم وين أول إيرترا بحنت جزء أكاد إثيوبيا يكونتن كالي political arrangementي تغيروا وزي فوريسو سلازي إزاو يانا حرنا تجراي أو زي اللاتي مرجعين هو إيرترا هاجر يقبع because the colonization thesis up to now colonization thesis وسيدكا كم وصل زغنا معلتي زغنا غينو بقرص أمك فلت ذلهم ننجيتها شو أدم إيرتران إرمي إثيوبيا معري نهاجرنا تقدمين كمي صبوا إيرترا كم عدي إيرترا يلوت أليان زم حضرة دحري خينات ناي عدوا وجز بحال دحر خينات عدوا إثيوبيا خم إثيوبيا تفترت ون تهزني قرص زحزت دحر خينات عدوا منليك إيرترا بحال عد نسمين سريدو كانت توسختي خم تعطوا زولكوا خاودو مصي يفتروا معرج أدمين زي حف بتاعت الكون كتب زي تخلي بعد ما درجات نقدر كازلو تردي عند هذا كازلو ترديك إثيوبيا بحال تهزنيا خاو سومال جمير كامو يالي بنشانغول كسامرب وخساب عفار نايتيبيا عفار زنيا عدي لك إيرترا تبهال عديت أليان كم كولوني وكم حنتي جزءات وسيدو فترة خلو وبون إثيوبيا تفترت يعني صوت أي يوتيوب وأنا نجر وزي أنا إثيوبيا حدا جاز هنا زلوا زبل وزي زي مقبلها زي تقبل زي مقبلها إثيوبيا حدا جاز هون زلوا مسحقن مستاريخن كتقرب زي مخالها مسحقن مستاريخن كعرق نزمكور حيلون سلا زي تقبل أي تقبل عمني حاسو التاريخ كتنبر يا تدلي جيتاچو نو زياتيني كبز مصال دما هايل الدوي دما حدش حبريتا انداكافل يزركب زلو سدما سلسة درونات إثيوبيا دما كم تحمششا حدا حدش ملغتي اندام محلالف يزركب زلو هايل اسكي سمعيني نملس زينانا حدا بحدا انترينا يخلو حدشي كل سبري ناي مجمريا درون تحمشش الله زبلي اتا درون او زي ودقت او زي خدت زبل زيناتات قنيم يم بقدمت مالي زوص زينا عب فلاي مشت بقدمت مالي بناي تግራይ زوص زينا نيرو ነገር ግን ንሕና ከም ተጋሩ ክነረጋግፀልና ኢልና ስለንኣምን ከም ናይ ትግራይ ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ዝግለፀሉ ሚድያ ስለዝኾነ ክነረጋግፀልና ኢልና ስለንኣምን እዚ ንምርግጋፅ ዝኸድናዮ ርሕቐት ነዊሕ ነይሩ ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ሰለስተ ድሮን ተሓምሽሾ ነው ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ሰለስተ ድሮን ካፍታ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ስርሑ እንዳሃለወ ኣብ ሸራሮ ከባቢ ብድሮን ካብ ዝተደብደበሉ ግዜ ጀሚሩ ነዘ ሰለስተ ድሮን ተሓምሽሾን ኣለዋ ኣብ ሓንቲ ኣብ ኩምሩክ ከባቢ ሓንቲ ብላዕላይ ናብ ኣምሓራን ናብ ትግራይን ቦርደር ከባቢ ሓንቲ ከዓ ሕዚ ኣብ መሬት ሱዳን ወዲቃቶ ኣላ እዚአን ሰለስተ ድሮን ተንድሮን ዘምፀን ከምቲ ናይ ኢራን ሻሂድ ኣይኮናን ናይ $20,000 ድሮናት ኣይኮናን
ኢትዮጵያ ትገዝአን ዘላ ድሮናት እንተነኣሰ ኣማኢተ ሽሓት ዶላራት ተዋሂቡ ዝግዛኣ እየን ናይ ዩክራይን ናይ ራሻ ዓይነት እየን ተን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ትሰርሐን ተን ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እውን ኣቲኹም ካሳንች ዝበሃላ እየን ዘብልወን ኣካንች ዝበሃላ እውን ኣለዋ ኣለኖ ብዙሓት እየን ኣቲኹም ረኣይዎን እዚኣተን ብምሉአን ዋግአን እንተሪኢኹመን ክባራት እየን ከምቲ ናይ ሻሂድ ኣይኮናን 20 ገለን ሽሕ ኣይኮናን ኣማኢተ ሽሓት እየን ኣማኢተ ሽሓት እስካብ ሚልዮናት እዮም ናይ ኣሜሪካ ስታንዳርድ ስለ ዝኾነ ስታንዳርድን ክስርሓ ከለዋ ክባራት እየን ሕዚ እንተነኣሰ ኣማኢተ ሽሓት ዶላራት ደሚርኩም ሰለስቲአን ኣብ ሓንቲ ወርሒ ውሽጢ ክሎዝ ቱ 2 ሚልዮን ዝኸውን በተንድሮን ጥራሕ ከሲሮም እዩ ተንድሮን ሒዘንኦ ዝኸዳ ቡምባ እውን ኣሎ ሓደን ክልተን ሓደ እስካዕ ክልተ ኢሎም እዮም ባዕሎም ዘቕመጥዎን ብቐዳማይ እውን ዘውፃና እዚ ደማሚርኩም ናብ 2 ሚልዮን ዶላር ወይ ከዓ ቦቲ ናይ ሕዚ ሸርፊ ናብ 400 ሚልዮን ቅርሺ ከባቢ ተሓምሽሽዎ ኣሎ ማለት እዩ 400 ሚልዮን ቅርሺ ማለት ዳርጋ ፍቂ ቢልዮን በልዎ ናይ ኢትዮጵያ ባጀት ትፈልጥዎን ኢኹም ኢትዮጵያ እዚ ተሓምሽሽዎ ኣሎ እዩ ሱዳን እቲ ብጣዕሚ እዚኣታ ዜና ከቕርባ ዝገበረኒ ደፋፍኣኒ ምስ ኣርሚ ሰብዓ ስለ ዘተሓሕዝዎ እዩ እንድሕር ከይዳቶም ኣርሚ ሰብዓ እውን ይገድፍዋን ተዛሪብና ኢና የብልናን ኢልካ ከፈይ ይበሃልን እዚዩ ኣለና እውን የብልናን እውን ብዙሕ ለውጢ ከምፅዋላ እንተዘይከኣለ እንተነኣሰ ግን ንመሞኮርስ ይስደድዎ ንኸጥቁዕስ ይስደድዎ ብዘየግድስ ናብ ኣርሚ ሰብዓ ይኹን ናብ ካልኦት ኣርምታትና እንተኸይደን ድሕሪ ሕዚ እንታይ ክውሰድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ካብዚ ምፃል ድማ ወጣባ ድማ ብዛዕባ ዕላማታት ፅምዶ ከምኡውን ናይ ፅምዶ ሓይልታት መጥቃዕቲ ይፈፂሞም ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ወጣባ ድማ ሓደ መልእኽቲ እናመሓላለፈ እዩ ዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ኤርትራ ንትግራይ እዚ ክትህብ እያ ዶ ኤርትራ ድሮን ክትህብ እያ ዶ ኤርትራ ጥይት ክትህብ እያ ዶ ኤርትራ እዚ ሓሶት ካበይ ከም ተምፅዋ ኣይፈልጥን እያ እታ ኮንሰፕት ሓንቲ እያ እታ ድሌት ሓንቲ እያ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዝፀንሖ ጌጋ መገዲ ናይ ፅልኢ ክወፅእ ፅምዶ ስርሑ ሰሪሑ ተዓዊቱ እዩ ክንደፍእ ኣለካ እዩ ኤርትራ ግን ኣብ ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ግን ኢዳ ተእትወሉ ምክንያት የለን ፅምዶ ነዚ ክገብር ኣይኮነን መፅዩ ፅምዶ ነዚ ክገብር ኣይኮነን መፅዩ እቲ ካልእ ኣብዚ ሚድያ ድመፅእ እንዳይመፅን ዘረባታት ስለ ዘሎ ንምንታይ እዩ ድመፅእ ንሱ ንምንታይ እዩ ድመፅእ እሱ ፅምዶ መን ጀሚርዎ ሚስጥር እዩ በዓል መን ንረኸቡ ንፈልጦ ነገር የለን ክንዕቅቦ ድግባአና ነገር ኣሎ ንስታሊን ይኹን ንዓይ ይኹን ንዝኾነ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሚድያ ይኹን ኣብ ውሽጢ ደገ ዘለዎ ናይ ትግራይ ሚድያታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዘለዎ ሚድያታት ናይ ኤርትራ ሓንትን እያ ተነጊራ ንሳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ዘይንቡር ኩነታት ናብ ንቡር ምምፃእ ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ጀምሩ እዩ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላም ናይ ምስፋን ናይ ምትእማን መድረክ ናይ ምፍጣር ስራሕ ስርሑ ተባሂሉ ብኡ መሰረት ስራሕ ተጀሚሩ ኣዕጋቢ ከዓ ነይሩ ዶባት ተኸፊቱ ኣብ ዶብ ዝርከብ ህዝቢ ክራኸብ ጀሚሩ ንዓመታት ተጣፊኦም ነበሩ ኣዝማድ ናብትን ክራኸቡ ጀሚሮም ኣብቲ ዶብ ዝነበረ ምትፍናን ናብ ዜሮ ደረጃ ወሪዱ ኤርትራ ካብቶም ሒዛቶም ዝነበረት ቦታ ብናታ ጉድዊል ወፅያ ምትእማን ተፈጢሩሉ ኤርትራ ብናታ ድሌት ካብቲ ሒዛቶ ነበረ ቦታ ወፅየ ክትብል ከለካ ናይ ምትእማን መድረክ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ ጥውይ ምባል ኣይድልን ኣብቲ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣፌክት ዝገብር ነገራት ግን ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና ኣነ ንዓኻትኩም ክብል ጀነራል ፊሊጶስ ምስ እከለ ዝበሃል ናይ ትግራይ ሓላፍስ ኣብ ከምዚ ተራኺቡ ኢለ ክዛረብ ይከኣል እኳ ኣይኹም ግን ኣበይ መዓስ ስለምንታይ ዝበሃሉ ነገራት እውን ኣለዉ ኣይምልከተናን ከዓ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ዜና ሓሶት እዩ ኣብ ወገን ቆቦ ከባቢ ኣብ ናይ ሰሜን ሸወንቦ ከዓ ናይ ፅምዶ ሓይልታት መጥቃዕቲ ወሲዶም ዝብል ከዓ ቶታሊ ዘየለ ነገር እዩ ታንኪዩ ዳንኤል እቲ ናይ ፅምዶ ዕላማ እንድሕር ከምዛ ዳንኤል ድብላ ደሎ እንድሕር ተረዲእና እቲ ሃውተታ ካልኦት ካልእ ሃውተታ እዩ ድገይረ ካልእ ሃውተታ እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ህዝቢ
ኣብ ጉዳይ ፖለቲካና ውሽጣዊ ኢድና ሉዓላውነትና ኣይተንኩፉ ንብሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ግን ብሳልሳይ ኣካል ዝግበር ነገራት ኣሎ ከም ዝመጻል ድማ ብዛዕባ ማዕድን ኤርትራ ሓድሽ ሓበሬታ እንዳወፀ ይዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ እስኪ ነብቲ ሓበሬታ ከልፈኩም ሓድሽ ውፅኢት ዳሃሳስ ኩባንያ ኣልፋ ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ንላዕሊ ዕቁር ንሓሰን ወርቅን ዝርከቦ ቦታታት ይሕብር ከም ዘሎን ሙሉእ ስፍሓትን ዋግኡን ንምግምጋም ክሰርሕ ምዃኑን ኣፍሊጡ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ንዝህሉ ዕቁር ወርቅን ክቡር ናይ ሓፃውን ማዕድናትን ክድስስ ቅድሚ 8 ዓመት ኣብ 2018 ፍቓድ ዝረኸበ ካናዳዊ ኩባንያ ኣልፋ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ኣብ ኣናጉሎ ኣብ ዝጸንሐ ናይ ዳግመ ምርጋጽ መስርሕ ተወሳኽን ሓድሽን ሓበሬታ ኣካፊሉ ብመሰረት ትካል ኣውፅኢዎ ዘሎ መግለፂ ክሳብ ሕጂ ካብ 4738 ሜትር ጠቕላላ ዕምቆት ዘለዎም ጎዳጉዲ ውፅኢት ከም ዝረኸበ ገሊጹ እቲ ናይ ምኹዓት መደብ ንዝበለጸ ዝርግሐ ዓቐንን ቅርጽን ናይቲ ዝዕደን ናሓስን ወርቅን ካርታን ምምልካትን ንምርዳእን ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፎም ልዕሊ 7 ሜትር ዕምቆት ዘለዎም 335 ጎዳጉዲ ዝተገብረ ከም ዝኾነ እቲ ኩባንያ ገሊጹ ካብዞም ጎዳጉዲ ዝተረኸበ ፍሉይ ተርኢዮታት ኣብ ኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ቁመትን ክሳብ 150 ሜትር ጎድኒ ዓላማ ኣብ ዝተገብረሉ ናይ ትጃር ዝተባሃለ ከባቢ ብማዕድን ዝሃብተመ ክኸውን ከም ዝኽእል ተለልዩ ምህላው ኣብ ጸብጻቡ ፍሊጡ ኣብ ናይ ትጃር ዝተባሃለ ከባቢ ዕላማ ገይሩ ዝተኻየደ ዳሃሳስ ውፅኢት እቲ ኩባንያ ኣብ ጥቓት ቀንዲ ዕቁር ማዕድናዊ ቦታ ዝርከብ ካልኣይ ዝዓበየ ማዕድናዊ ቦታን ማእከል ናሓስን ወርቅን ክኸውን ከም ዝኽእልን ተገሊጹ ዝርከብ እዚ ከዓ ነቲ ናይቲ ከባቢ ጂኦሎጂካውን ዕደናውን ዓቕሚ ከም ዝውስኾ ብተወሳኺ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ውፅኢት ናይዞም ዕላማ ዝተገብረሎም ቦታታት ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ምስ ርኡይ ትሕዝቶ ናሓስ ተወሳኺ ናይ ዳሃሳስ ዓቕሚ ዝሕብር ብዝበለጸ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብ ካልእ ውፅኢት ናይቲ ዳሃሳስ ካመል ዝተሰየመ ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ገጹ ዕላማ ዝተገብረሉ ቦታ ድማ ምምሕያሽ ስፍሓትን ብቕዓትን ናሓስ ከም ዘርኣየን ከምኡውን ብመሰረት ሓበሬታ ዳሃሳስ እቶም ጎዳጉዲ ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ ካልእ ዲስከቨሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕላማ ዝተገብረሉ ናይ ዳሃሳስ ቦታ ዝያዳ ብማዕድናት ዝሃብተመ ከም ዝመስል ኣረጋጊጹ ብተወሳኺ ውፅኢት ዳሃሳስ ብካምል ዝፍለጥ ማዕድናዊ ቦታ ገና ንደቡባዊ ምዕራብ ዝያዳ ክዝርጋሕ ከም ዝኽእልን ከምኡውን ኣቐዲሞም ዝተረኸቡ ጂኦኬሚካላዊ ምልክታት ኣብ ዝኣንፈት ተወሳኺ ሕቡእ ማዕድናዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ይሕብሩ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ልምዓት ነረና ሓበሬታ ነዚ መስ ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ደስታ ንረኸብ ቪድዮ ዛኹም ላይክ ማርኬት ርስዑ ሰናይ ግዜ